Allah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah haji samangken neng haramain delem tengka berkemas-kemas kaangkuy berangkat ka Musdalifah mabit salastarena berangkat ka Mina kaangkuy alontar Jamratul Aqabah. Ngereng areng sareng atakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamid Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamid Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara abdahu wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun mukhlisina lahud-din walau karihal zalimun مخلصين له الدين ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Sampung ngaki mahabbah wa syauqa wal ishqah li hadratil habib sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala yasin Ahmad al-Hadi al-Amin
صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين صلى الله صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين حفظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان صلى الله على ياسين مدى الهادي الآمين صلى الله أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين بعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن أعذنا من النسيان واختمنا من الإيمان أعذنا من النسيان يا الله واختمنا من الإيمان صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين صلى الله أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين والثقال في الميزان واللقاء في الغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والدخول في الجنان والنظر بالرضوان صلى الله أحمد الهادي الآمين صلى الله أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه
والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidir ruh sayyidil wujud aslil ijad manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidil habibil mahbub Muhammadin al-qail al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata'u fihi wa alaihi syakun lahu ajran wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Hadratal qurama'i wal afadil, para alim, para ulama, para habaib ahlu baitir rasul, wabil khusus Habib Abdul Qadir Al-Faqih hafizahullah sa'idahullah wa tawala amrana wa amrahu bi kathratil ibadah. Sebatan kol hormati, sangat beten kol takzimi, sangat beten kol ngistuaki murabbi wa mudir ma'had Nahdlatul Ta'limiyah Kiai Haji Muhammad Musleh Adnan serta setuju majelis keluarga hafizahumullah sa'idahumullah ta'ala umrana wa umrahum bi kathratil ibadah. Sebatan kala hormati Bapak Kepala Desa serta aparat EPON. Sebatan kala hormati para panitia penyelenggara gebiar Idul Adha, takbir Idul Adha, para ajunan seteja Jam'iyah Muslimin Muslimat, Jam'iyah Pengajian rahimakumullah. Nyatore nang malam sepenuh kalaban mubarakah panikah sareng-sareng kaula sareng para ajunan pacik raja syukur abada ka ajunan epon Allah karena kata samangken Allah subhanahu wa ta'ala belum pernah kiksen pusen terus-terusan nuraki rahmat dak kabupaten kaula sareng para ajunan sedaja utama nikmat sehat nikmat baras sengkona kaula sareng para ajunan sedaja hidup nang iseng tong taat iki kak dinto virus corona covid punten Jam'iyah pengajian tidak setona setong mateh karena ijabok penyakit virus corona. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga sareng ajunan epon Allah setejana ijaga raksaah epa beres seirizkina sehat sehingga kalau sareng para ajunan seteja bisa alaksanaki tugas epon ingki kadintoh pengabdian dan taat ibadah dak keajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala arang-sarang alaksanaki perintah Allah iki juga ajawi ponapa larangan-larangan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Jam'iyah pengajian rahimakumullah setona malam mangken kak dinto untuk kula pribadi mulai ken beda panggilan suara kula bekal ngesein acara malam mangken kak dinto tempat semulja ojang tak gelem remare betes ngeter peni saking karena kula asam urat saking karena ajalana tak bisa ngangkat betes amarga kan segala masa aba-aba masa kaulah al-hakir al-dhaif ikasokan beliau kangking ngisi pengajian ning Kak Dinto isro ajual buja kegir papas jadi yang menembi beliau panika masya Allah di asrina neng saat mangken panika
Hakaton kita ada nomor 2 kan itu. Nomor 1 beliau. Masya Allah. Yang perak kacaan segala pola naik kesokan beliau. Kulit cik estona cik sayang saat beliau songkan jatuh salah starin pengajian malam Senin. Kaulah pagi sekitar pukul 10 ampun depak ke rumah sangke salah starin pengajian neng jerin. Abdina langsung mator ke beliau. Saporana kiai, saporana kiai, saporana kiai. Abdina lagi motor agama kiai, motor agama kiai ancor mana bisa ada ajulan kayak kiai. Ampun cek tak santak kiai sabenika pun. Cek tak santak pek kiai. Abdina parpan nyetel pidatun ajunan saya pengajian neng elobuk menyinggung cek tak santak. Mun tak santak dulu lekas deh pak kancok kiai. Subhanallah. Abdina lako ngopeng lako mereng kabar dari anak beten kaula ikak ditujukan Khairul ben Musarrah lekan to ikak anak ben kaula di Abdina ngopeng terus wana pa engki kesosana Ustad Farid dukan de pak de kecompok tak usah ngong pingong Ustad Farid kini kebeni corona iku ben kaula tak usah tikel jeletek kabeter kan kaula jamiah pengajian rahimakumullah detiki buru tabulut sokone saking karena ngetera soko abdina mator ke beliau mbian tak usah ngolati kain to kiai tak usah ngolati kain to saya melebet ajunan istirahat tak pun apa karena bintang along polong ben are kan aduh subhanallah jadi remerul mak bangun cengkok run lah karena atuan gula lah atuan sareng beliau saking karena ampun kalah sakepina ka itu subhanallah kitikal buja sauna saleng celeng karena ampun iko butuh ki pak pon iko sokane ki pon tutak iko sokane tak apun apa sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Abdina norok jemben norok bunga lembaga Kak Dinto marintis hafidhah insyaallah taala muntir kesokan Allah subhanahu wa taala aneka kaula benih ka beter dak ka anak saya paringin nyama uzlifatil jannah benih kula si anyamain kan umen kacong setengah apal kia Al-Qur'an parepan ngaji anak saya umur 4 ngaji depak kedebun Allah wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dadi anan panike nyamana uzlifatil jannah. Olokna efek keren ipa pada ben nyama-nyama Jakarta. Olive. Lah anak putan kula sing nomor 4 panika tak nangkung jan kula. Lahir tepak tanggal 17 bulan Ramadan malam Jumat manis. Oh, betin isrojat aja ke Al-Qur'an. Keng mangken ki kelas setong. Kebeter kau lebih kebeter ka anak kau lah kebeter ke umi nata kok nangis pemunduka insyaallah neng kak ditujuka ngapal nakin Al-Qur'an dina mak le torok sumenep keng kula yakin saya yakin muka apa ngabi masyiatillah insyaallah 3 tahun saya bakal datang ke korangan tempat di kadito amin ya rabbal alamin keng paling saya katangis muka beliau palanjo ngudi palanjo ngumur laki bikatratin ibadah yang kula matur kanyai menembi mengkin tamu cek bit ampit nyatore tuli debu sampean paling ampit 15 menit pas gendepak nyatore deer pas tuli paleman cek buk tobuk kadang tidak bolong terang kiai teka sebeduk teka saare pekun ku ulung kun kadang sampai nyembuh kopi 3 kali subhanallah Allahumma ya salam Allah kiai kurang istirahat subhanallah masya Allah ini juga belum pernah mangkin tamu ini juga pangapora si hanya meheno panika toron ke bebe ay apa engkau mak keton sok toron ke bebe deh kok kaderi kula agentong tedung dimangki tamu ini nah petak sih kecaca subhanallah situasi kondisi kemarin aja gila tapi kadang ngocol lecek ke kula
Kula beda oncengan men amin penda ko bela. Kan oncengan tedung. Subhanallah. Jamiah pengajian rahimakumullah. Lemangken panika acarana napa pun kebiar takbir. Esena gelek Al-Quran. Arya engko arya nyinggung ngebeb masalah apa? Subhanallah. Tigal kula ngala Al-Quran tak ki karena saya maos ki. Jamiah pengajian rahimakumullah. Sekian banyak agama saya berada di Indonesia. Kak Dinto juga punya pegangan, punya kitab suci. Menabi Al-Quran kulis sareng para ajunan saja kitab sucinya kan Al-Quranul Karim. Ini kita punten. Menabi orang Kristen iki Kak Dinto ikit. Menabi orang Buddha Wida Tripitaka. Menabi kulis sareng para ajunan saja umat Islam. Kitab sucinya kan itu Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an? Al-Qur'an panika mak cai pon sebune kitab. Al-Qur'an huwa kalamullah. Al-Qur'an saya mau gelek ki mola panika benih debuna jenderal. Benih debuna bupati. Benih debuna gubernur. Benih debuna bapak presiden. Tapi Al-Quran huwa kalamullah. Dawuna Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'jiz. Al-Quran dapat melemahkan kepada siapapun orang-orang kafir yang menentang akan keabsahan Al-Quran. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Al-Munazzal ala Rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Si Al-Quran kak ditoron naki dak ke Gusti Habibi wa Tabibi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Al-maktub fil masahif. Si Al-Quran panika itoles lebat mushaf lembaran kertas. Al-mangkulu ilaina bitawatur. Dapan Al-Quran dak kakulah lebat hadis mutawatir ibaban Al-Quran. Jadi turuk ke jalan depan Al-Quran. Saya sampai depan ada kulis sarang para ajunan saja. Diyakini bahwa tidak ada keraguan bahwa hadis lebat hadis mutawatir. Saya sampung dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setingan rawil hadis peneka ahlul wathiqah. Orang sahabat kustingannya Nabi Muhammad yang betul-betul didik al-muta'abbad bitilawati. Saya menabi Emmaus Kak Dinto akan tu ibadah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Al-Quran huwa kalamullah. Tebuna Allah subhanahu wa ta'ala. Bila harfin wala sautin ta'arab horob. Bila harfin ta'arab horob. Wala sautin bentada suaran. Kitab ijlasaki. Malaikat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril. Jibril panika bahasa Suryani. Nyamana Jibril panika Abdullah. Datang kepada Nabi Muhammad membawa dawuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang Arab manusia. Kadang kalanya malaikat Jibril rabu dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad bana pak dawuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bentuk ropasi asli. Wahyu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti gemerincing ebil. Pengrasana. Maka seakan-akan Rasulullah benikun telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annal jawari seakan-akan pori-pori dari bun bobo sampai ke bun atas panika seperti telinga panika mireng rasana panika. Jamiah pengajian rahimakumullah. Wahyu datang kepada Nabi Muhammad nomor 4. Etiopaki Isropaki dak ke Athena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Jamiah pengajian rahimakumullah. Mulai dari awal surah sampai akhir surah. Berapa kali malaikat Jibril labu dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam ijlasaki ning kitab
Benyakan malaikat Jibril labu dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mada pak dawuhna Allah Subhanahu wa taala pak lekor ibu kalih diningkan malaikat Jibril rabu dak ka abunal bashar Nabiullah Adam alaihi salam nang kitab ijlasaki kundu belas kali malaikat Jibril labu dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dak ka Nabi Idris alaihi salam kuning pak kali malaikat Jibril labu dak ka Nabi Nuh alaihi salam kuning 5 kali malaikat Jibril labu dak ka Nabi Ibrahim alaihi salam ning 42 kali malaikat Jibril labu dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad mada pak dawuh Allah kitab At-Taurah banyakan 400 kali mana bida ka Gusti Habibi wa Tabibi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam sampai pak lekor ibu kali jamiah pengajian rahimakumullah ya tak bisa nyakal lagi mak tak bisa aki tak bisa dicerna tak bisa diolah kalaban akal aki ke akal nyaman mukjizat mak Al-Quran paneka mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Nyamana mukjizat setong tengkase bareng ngaki sareng ajunan epon Allah akal paneka tak nuke. Kenapa boleh kun otak orang Amerika tak nuke tak jopo Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Keng gelu na gelu. Manabi kula acaranan dapat ke persimpangan jalan paneka beda lampu merah. Nika kan kun bedetan deh. Kada suara tak arop-arop tapi kan kau sareng para ajunan saja ngarteh. Niki punten. Kau sareng para ajunan saja ngebas cewek. Subhanallah. Ya bas. Pas si cewek panika aktif telo kali. Paham tak paham? Atau betak aktif. Kiri-kiri sono aki ke elonga. Di tanjener ya. Tanter ya jak nek bini ijrian ndak kalau ala Nabi Muhammad apa kulin orang bininya bak telunjukun dak kalau bange elong kali toh aswara atau bak arop tidak wanapa orang bini si aketip telo kali ini leka inyabes bentamar bulan wanapa aswara wanapa ahorop ternyata tidak Al-Quran bila harfin walau sautin keng rabun ada ke Gusti Habibi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan gulul jawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udunan tuti kopeng paneng ama jamiah pengajian rahimakumullah al-mu'jiz mukjizat yang diberikan kepada Gusti Habibi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam paling cokone kadito nek kitab ijlazaki 215 kali. Ananging kitab ijlazaki min a'zamil mu'jizati lin Nabi alaihi salatu wasalam Al-Qur'anus Syarif. 5 paling agung paling muljana mukjizat kelebihan saya bareng ngaki sareng ajunan Gusti Allah dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad banyak kurang lebih sekitar 215 kali tidak ada yang paling agung dan yang paling abdal daripada Al-Quran karena Al-Quran salakin langit tak rosak kan tetap utuh mak tetap utuh manabi mukjizat yang lain yang diberikan kepada Nabi Muhammad akan hilang setelah selesai pada waktunya iki punten indeleka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad erabuin Ratu Habib bin Malik berengin balap bertentara pasukan 12.000 tentara menguji akan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Adakah engkau betul Nabi dan Rasul? Betul. Setiap Nabi dan Rasul punya kelebihan, punya mukjizat. Adakah engkau punya mukjizat? Iya. Betul sampean punya mukjizat. Betul. Tanda bunuh Gusti Nabi Muhammad. Madza turid? Tanda bunuh Gusti Nabi Muhammad. Kenapa sampean si ekarpen? Engkau si titero Muhammad. Are pecompet.
bila lah are compet bulan pametok iki bila lah bulan meto Muhammad tangki sapa nombaken pas kobein ciri bulan pada teng sabak nang iadan ban iki bila dapat keadaan mbak Muhammad pas bulan pecah peteti dua wal qamari idzat tasak debuna Allah nang dalam Al-Qur'an bila lah pecah bulan teti dua nang iadan setong tak pecah apa masuk nang irason si kangan ban setong pa masuk nang irason si kacer bila jiriah pa keluar arun bareng pas pacampo boleh iki terus bila lah campo Muhammad padu toju nang iceta ketasir ka ban Muhammad pas pacaca Muhammad cek mun ban ria nabi ban utusan Allah ki beda cak anda bunuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad beda ki amun lamari ngajiri Muhammad bulan pa bedi boleh ke tempat segala pacompet bulan pameto areh setelah dijawab pertanyaan Ratu Habib bin Malik pada waktu itu hilang tapi mun Al-Quran dari sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus sampai pada Khalifah Abu Bakar ini Siddiqil Akbar dari Abu Bakar ke Sayyidina Utsman dari Sayyidina Utsman ke Sayyidina Umar Sayyidina Umar ke Sayyidina Utsman Sayyidina Utsman ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah tak sedikit baletan tak sedikit orang-orang kafir maunya ingin menghancurkan Al-Quran di bumi hanguskan Al-Quran petompes Al-Quran tak sedikit orang kapilah Quraisy akabai syair-syair kanggo nandingin Al-Quran sallu ala Nabi Muhammad muncullah Musailamatul Kadzab ngarang syair engkau bisa giyah ngarang syair akati syair Muhammad saya kota Al-Quran ruas syair Muhammad kebayina Muhammad engkau ngarang pas apa karang nama Musailamatul Kadzab al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil karang nama Musailamatul Kadzab artinya gajah mal-fil apa sihnya maki gajah wa ma adraka mal-fil tahu apa sihnya maki gajah lahu khurtumun tawil gajah jadi adik belalai selanjang kan gajah Abul Aswad Al-Insi ngarang kia tak kalah tinggal engkau tahu kia nantingin apa iya karya Muhammad jadi saya kota Al-Quran karang nalayan ya dibda nakimatu nakki fi a'laki sama wa fi asfalakil ma artinya kata nyata sabaan beda langit kata bana ban de bada aing kata mara bana nyanyi kata akati bana di kemampuan ban bisa nyanyi kata peng 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 tung 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 gen kata gen gece tapi ketika membuka Al-Quran ila samaun syaqqat wa adzina li rabbiha wa uqat masya Allah ngeri al-qari'ah kiamat mal-qari'ah apa kiamat ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus masya Allah ngeri kok ngetar panengama sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad al munazzal ala rasulihi seka di Al-Quran itu ronaki sareng ajunan epon Allah da ka Gusti Habibi wa Tabibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-maktub fil masahib al-manqulu ina bitawatur al-muta'abbad bitilawati se nyangkep ibadah oleh sareng para ajunan seteja Nabi maos Al-Qur beda hadis qudsi mak caipon teu buna man syawalahul Qur'an man pasere engki orang syaghalahu syarepotaki dak ka orang Al-Qur'an kenapa engki Al-Qur'an odiin papeno ise kalaban ibadah kalaban maos Al-Qur'an subuh maos Al-Qur'an
maus Al-Quran bila bakto salat duha mari itu sebelum duhur maus Al-Quran sampai salat duhur maus Al-Quran bila saare hatam paling sakone 6 juz bila seminggu hatam Al-Quran siapa orang Yahudiin YSN repotaki kalaban maus Al-Quran an zikri karena ingat dak kasengko wa mas'alati bentak minta kasengko maus Al-Quran tero agabai Roma maus Al-Quran tero ke Mekah maus Al-Quran andi anak ameler tak jema maus Al-Quran andi anak bini tak kelembada orang atoleh maus Al-Quran tero Malaysia beda maus Al-Quran Raja Ontang maus Al-Quran. Oh, selalu disibukkan dengan maus Al-Quran siang hari siang malam saben saat saben bektona an zikri karena ingat dak kasengko wa mas'alati bentak minta kasengko maus Al-Quran dak dabunan hadis putih akto itu engkau bakal abri dak ke orang jiria afdala ma utisail beri paling utama dari beri saya tak pernah bagi dak ke orang-orang saya tak minta akto itu afdala ma utisailin iri beri abanengko pak opana benengko pak opar ya tak pernah iki bagi dak ke orang-orang saya tak minta paling bagus paling utama na sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Andi panglakoh banyakan orang 100 bila ada akhire kemis bila ada kemis bayaran ibri nobeng beda setong hoi ya ada nak mulai kapi sekancan lagi mulai kapi waku andi sepeda kita yang kui sekali ibu bani ya menabi karyawan na ibri sepeda motor pas nyolok ben majikan hoi ya ada nak jasa kasa je kebela jele kebela wah motor pajiru pas ke babat oh di santren yang pontu kalau kau maus Al-Quran tada pak opak nyopain seneng ajunan epon Allah nyolok ya cong laku nemu lian cong kabela kapan cong bani kalaman to benkok oi ya ada nak ban harus akan mari beri ke saya kapi benkok ban kuni beri na ATM aisyah 3 miliar gitu akto itu afdala ma utisailin bekal iri beriin ban lengkok kalau ban setong rik beri paling utama na rik beri tak pernah bagi dah koreng kita minta sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Muhammad bulan di kancah mati nang Mekah kancah pani kata dak lain lah kondisi sepen areh karena polong ben orang sepona nang Mekah nang Mekah pani ka lakar kancah pani ka ada lain saya kalako kun sibuk kalaban maus Al-Quran paling apalagi ayat pun amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila pas jaga salat berjamaah saya jaga salat berjamaah saben arena kada lain aba ngapolong orang sepoduan kalaban ma'ruf kalaban bagus ada ben orang sepona ipa bagus acaca ben orang sepona ipa bagus lenik pas songkan mendadak amponnya besetong 2 eke ke rumah sakit sebelum dapat ke rumah sakit mate tengeng terus lagi ke rumah sakit masya Allah Allahumma ya salam nak kanak penikah cek teraan selera nak room sampai orang-orang Arab mahadi rih tayyibah
harapa mak pacek romah iki Roma ma om gelur ya. Mak pacek teran. Mak nyerjem bau na minyak misik luar biasa deh. Beda apa deh? Arya siapa mak pacek teran nak kana Arya. Ada lain lah kona. Abek laku acik cician. Ngapal laki Al-Quran seayat demi seayat. Pas sholat telemak bekoh. Ale apeng sholat berjamaah. Terus abek ngistowaki ngormat ben takzim anak piaki. Dekah orang sepo dua. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Cenga ibadah. Abek ada erban orang sepo bagus akhlakah. Budabuan sareng orang sepo bagus. Make mulai dibentuk bektonah pada kalaban hapi. Mulai dari mari esak sampai pokok setengah telok guru datang pengajian di neng ben hapi nah. Kalau ala Nabi Muhammad jaga tedung ben hapi nah. Jaga tedung langsung posang ke hapi nah. Allah palang munda dia palang. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mungkin tegak itu bisa tak jeng lanjeng tak akeleruan. Jo, susah. Ya takon dulu. Billahi. Pada ben ke pausen naro. Ulumun konjongan pak bareng benika. Lho jelas. Pas ke Muhammad penyuanyar film Timur. Tak pidi sakah. Bidi saka. Tadi tu bisaos ngereng belun. Mau takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Muka-muka haramain tuli buka. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dahu wa nasar 'abdahu wa 'azza junnahu wa azama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamid. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah.
Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sekali itu bisaos karena ajunan hanya kita ada olah tantona puasa cap kina pada segi ingat kecukon kita pada paen subhanallah pada nik bini sejak pungan nggak berseki amar kelakuna amaina bekal subhanallah mantar nafek mantar barokah mantar muka sareng ajunan epon Allah lembaga intong teti setong lembaga sing oleh ridho dari ajunan epon Allah ya pasajan karamat, ya pasajan murojah, ya pasajan membludak sareng ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekali itu bisa seribatan kaulah hadanallahu ayyakum ila ahsanil qawim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin wal mursalin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanahlamul qadr ودام فرج به القرب وتقضى بالحوائج دون البر والغيب الخاتم الصف والغمام الكريم وعلى آله وصحبه في كل مات ونفس بعد ذكر مع الملك. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا من كل من خفيف يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها بصير خبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم اهرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.